जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्ययोगर 40तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह कर्मयोग वर्णनार प्रस्तावना करी भगवान वर्तमान ताहार रहस्यमय महत्व कहउचंती। मंत्र नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात यही कर्मयोगरे आरंभर अर्थात बीजर नाश हुए नहीं एवं विपरीत फलरूपक दोष मध्य एथिरे हुए नहीं, बरम यही कर्मयोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भयरू रक्षा करिदिए। प्रश्न, यही कर्मयोगरे आरंभर नाश हुए नहीं, यही कथार अर्थ कौन? उत्तर, मनुष्य यही कर्मयोग साधना आरंभ करी जदि ताहा पूर्ण हेबा पूर्व मझिरे ही छाड़ी दिए, तेबे चाषी जेपरी खेतरे बीज बुणी ताहार देखा रखा न कले सेथिरे पानी न देले बीज नष्ट हो जाए, कर्मयोगरे सेहिपरि आरंभ अर्थात बीज नष्ट हुए नहीं। कर्मयोगर संस्कार साधकंक अंतःकरणरे रही जाए एवं साधकंको परवर्ती जन्मरे ताहा पुनर्बार बलपूर्वक साधनारे लगाई दिए, ताहार विनाश हुए नहीं। तेणु भगवान कर्मयोग को सत् बोली कहिचंती। प्रश्न, एथिरे प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल रूपक दोष भी हुए नहीं, एहार तात्पर्य कौन? उत्तर, कर्म जेतेबेले कामनायुक्त हुए सेतेबेले ताहा भलमंद फल देवार संभावना थाए, किंतु एथिरे सर्वदा कामनार अभाव थाए। तेणु एहार प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल मध्य हुए नहीं। सकाम भावरे कर्म करिबा बेले देवता पितृ मनुष्य आदि सेवारे कौनसी कारणर त्रुटि होई गेले सेमाने रुष्ट होई जिबारु साधकंकर अनिष्ट मध्य होई पारे, किंतु स्वार्थरहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्म पालन रे त्रुटि रही गले मध्य सेथिरे विपरीत फल रूपक अनिष्ट हुए नहीं। रोग विनाश पाई सेवन करा जाउथिबा औषध अनुकूल नहेले जेपरि प्रतिकूल हो जाए, रोग को बढ़ाई दिए, यही कर्मयोगरे सेहिपरि विपरीत परिणाम हुए नहीं। अर्थात जदि ताहा पूर्ण न हेबारु साधकंकु एही जन्मरे ही परम पद प्राप्ति कराई न पारिला, तेबे भी ताहा पालन करुथिबा साधकंकु पूर्वकृत पापर फलस्वरूप किंबा इह जन्मरे हेउथिबा आनुषंगिक हिंसादीर फलस्वरूप तिर्यक जोनिरे बा नरकरे पड़िबाको हुए नहीं एवं निजर पूर्वकृत शुभकर्मर फलस्वरूप इहलोकरे बा परलोकरे सुख भोगरू वंचित हेबाको पड़े नहीं। सही साधक परजन्मरे पुण्यवान मानकर उत्तम लोक ही प्राप्त हुअन्ति एवं बहु समय पर्यंत सेठारे रही पुनर्बार विशुद्ध लक्ष्मीवंतଙ୍କ गृहरे जन्म हुअन्ति अथवा जोगी कूलरे जन्म हुअन्ति एवं पूर्वर अभ्यास हेतु पुनर्बार सही साधनारे प्रवृत्त हो जाती। प्रश्न, प्रत्यवायो न विद्यते र अर्थ कर्मयोगरे बाधा विघ्न आदि कौनसी प्रतिबंधक आसे नहीं, एपरि धरी निया गले क्षति कौन? उत्तर, पूर्वजन्मकृत पाप हेतु विषय भोग तथा प्रमादि विषयी और नास्तिक पुरुष मानक संग दोषरु साधनारे बाधा विघ्नादि प्रतिबंधक तो आसीपारे, किंतु निष्काम कर्मर परिणाम मंद हुए नहीं। तेणु विपरीत फलरूपी दोष हुए नहीं बोली अर्थ करिनेबा ही उचित। प्रश्न, अस्य विशेषण सहित धर्मस्य पद काहार वाचक? उत्तर, पूर्व श्लोकरे जोग नाम जार वर्णना करा जाइछि, एहा हेउछि सेही कर्मयोगर वाचक। प्रश्न, कर्मयोग काहाकु कहन्ति? उत्तर, शास्त्र विहित उत्तम क्रियार नाम कर्म एवं समभावर नाम योग। एणु ममत्व आसक्ति काम क्रोध एवं लोभमोह आदि रहित होई समत्वपूर्वक निजर वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति अनुसारे शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्म आचरण करा जाए ताहा कर्मयोग। एहाको समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं मतकर्म मध्य कुहन्ति। प्रश्न, यही कर्मयोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना मध्य महान भयरू रक्षा करिदिए, यही वाक्यर अभिप्राय कौन? उत्तर, एठारे अभिप्राय यही जे यही कर्मयोग साधना जदि निजर शेष सीमा पर्यंत पहुँची जाए, तेबे ताहा मनुष्य को सही क्षण ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कराई दिए। तेणु एहार पूर्व साधनार महत्व कथा बा कौन कहिबा,
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସାଧନା କରିପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତ୍ୱରେ ଅଟଳ ରୂପେ ସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଅଂଶରେ ସମଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସାମାନ୍ୟ ସମଭାବ ବି ଅନ୍ତକାଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ନହେଲେ ତାହା ସାଧକଙ୍କୁ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ପୁନର୍ବାର ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଯଥା ସମୟରେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ସକାମ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ତୀର୍ଥବାସ, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଆଦି କର୍ମ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସମଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ, କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। କାରଣ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନାରେ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଭାବର ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏହି କର୍ମଯୋଗର ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମହାନ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଏ ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନିଷ୍କାମ ଭାବର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତେଣୁ ତାହା ତାର ପରିଣାମ ସିଦ୍ଧ ନ କରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ତାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ପରିଶେଷରେ ସାଧକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ କରାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କର୍ମଯୋଗର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସାଧନା ବି ମହାନ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସାଧନା ବି ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମୟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କି ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହା କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ସାଧନା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଅତଏବ ଶୀଘ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନ ଭୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହେଉଛି ଜୀବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। ଏଣୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା, ମରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ମହାନ ଭୟକୁ ଭଗବାନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଲହରୀ ଉଠେ ଓ ପଡ଼େ, ସଂସାର ସାଗରରେ ସେହିପରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଅନନ୍ତ ଲହରୀ ଉଠେ ଓ ପଡ଼େ। ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗଣି ଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଥର ଯେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ଗଣନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁରୂପ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର କରିଦେବା ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଅତୀତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଳାଇ ଦେବା ହିଁ ମହାନ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ କର୍ମଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଆଚରଣ ବିଧି ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି କର୍ମଯୋଗରେ ପରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାୟୀ ସମବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପୀ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକମାନ